मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की नूरानी बात में आप तमाम का खैर मकदम किया जाता है। आज मैं शान व अज़मत साहब कराम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं ऐसे कितने ज़राए हैं जिनके ज़रिए साहबा कराम की शान व अज़मत, उनकी फ़जीलत व कमालात को एक आम हैसियत दी जा रही है और उनकी शान में गुस्ताखियाँ और तनखीस का एक लामुतनाही सिलसिला चला है, जिसमें हमारे नौजवान जो साहबा कराम की शान व अज़मत से वाकिफ़ नहीं हैं, वो इस बदअक़ीदगी के सैलाब में बह जा रहे हैं। मेरे पास कुछ अहबाब के ऐसे सवालात भी आए तो मैंने मुनासिब समझा कि आज शान व अज़मत साहबा कराम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए कि जिनकी शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी कुफ्र तक पहुँचा देती है। हज़रत गिरामी, साहबी वो खुशनसीब मोमिन हैं जिन्होंने ईमान और होश की हालत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या इन्हें हुजूर की सोहबत नसीब हुई, फिर ईमान की हालत में खातिमा भी नसीब हुआ तो उसको सहाबी कहते हैं। कुल सहाबा कराम की तादाद कमोबीश 1,24,000 है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद के बराबर है। जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ दर्जे वाले हैं, इसी तरह साहबा कराम भी मुख्तलिफ रुतबे वाले हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, तिलका रसूलु फज़्ज़लना बअज़ुहुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़ुहुम दरजात, यानी हमने बाज़ रसूलों को बुजुर्गी दी है बाज़ पर, उनमें से बाज़ वो हैं जिनसे रब ने हम कलाम किया और बाज़ को बाज़ों के दर्जे बुलंद किया। इसी तरह कुरान पाक में साहबा कराम के ताल्लुक़ से रब तबारक व तआला का इरशाद बारी होता है कि तुम में से वो लोग जो फ़तह मक्का से पहले जिहाद कर चुके बराबर नहीं, ये बड़े दर्जे वाले हैं उनसे जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद सदक़ात दिए और जिहाद किए, और अल्लाह ताला ने इन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया है। हज़रत गिरामी, जिस तरह सारे फरिश्तों में 4 फरिश्ते सरदार हैं और सारे नबियों में 4 बड़े ही शान वाले नबी हैं, तमाम अंबिया में 4 नबी बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंची शान वाले, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह तमाम साहबा कराम में 4 साहबा कराम बहुत ही शान वाले हैं, जिनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। फिर इनके बाद अशर मुबशरा, फिर ग़ज़वा अहले बदर, फिर ग़ज़वा अहले उहद, फिर तमाम बैत रिज़वान वाले, फिर बैत उक़बा वाले, फिर साबिक़ीन यानी वो हज़रात जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ी, और फिर फ़तह मक्का के दिन या उसके बाद ईमान लाने वाले हज़रात हैं। खुलफ़ा राशिदीन के फ़ज़ाइल व कमालात बेहद शुमार हैं, जिनका अहाता नामुमकिन है। उन लोगों के नामों को रब तबारक व तआला ने और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो क़ुर्ब हासिल है कि सुभान अल्लाह। गौर करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के हुर्फ़ 12 हैं, इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हुर्फ़ 12 हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के हुर्फ़ 12 हैं, उमर इब्न ख़त्ताब के हुर्फ़ 12 हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हुर्फ़ 12 हैं और अली बिन अबी तालिब, इन तमाम में 12-12 हुर्फ़ हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63वीं। इसी तरह तमाम खुलफ़ाए अरबा में हर एक की उम्र
शरीफ 63 साल हुई। सिवाय हज़रत सैयदना उस्मान गनी के आपकी उम्र शरीफ 82 साल हुई। सारे साहबा किराम फिस्क से मामून और महफूज है, क्योंकि कुरान करीम ने उन सब के आदिल, मुत्तकी, परहेजगार होने की गवाही दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे मग़फ़िरत और जन्नत का वादा फरमाया है। फ़ज़ाइल साहबा किराम में आयत कुरानिया और अहादीस नबविया बहुत ही कसरत से वारिद हुए हैं। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद अहादीस शरीफा पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप हज़रत समाअत फरमाएँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तारे आसमान के लिए अमन हैं, और मैं साहबा के लिए अमन हूँ, और मेरे साहबा मेरी उम्मत के लिए अमन है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस मुसलमान को आग नहीं छू सकती जिसने मुझे देखा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर मेरे ज़माने वाले, फिर उसके बाद के लोग, फिर उनके बाद के लोग, यानी अव्वलन साहबा का ज़माना, फिर ताबईन का ज़माना, फिर तब ताबईन का ज़माना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन्हें देखो जो मेरे सहाबी को बुरा कहते हैं, तो कह दो तुम्हारे शर पर अल्लाह की फिटकार हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है कि जब अल्लाह ताला किसी की भलाई चाहता है तो उसके दिल में साहबा की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। हज़रत उमैर इब्न सईद से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पसंद फरमाया और मेरी सोहबत के लिए मेरे साहबा को पसंद फरमाया, और उन्हीं साहबा में से मेरे अंसार मददगार उज़रा चुने। जो उन्हें बुरा कहे उस पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों और लोगों की लानत हो। अल्लाह ताला उसके फ़राइज़ व नवाफिल को भी कबूल नहीं फरमाएगा। हज़रत गिरामी, इस हदीस पाक के लफ्ज़ों पर गौर फरमाइए। अगर साहबा कराम की शान में गुस्ताखी करें तो उनके फ़राइज़ व नवाफिल कबूल नहीं किए जाते, तो जिनके ईमान की हालत में देखने पर साहबी के शर्फ से मुमताज़ होते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करने वालों का क्या होगा। माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे देखा वो जन्नती, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा वो भी जन्नती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मेरे साहबा को बुरा मत कहो। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा एक मुट्ठी जो खुदा की राह में खर्च करे, और गैर साहबी अगर कोहे ओहद के बराबर सोना खुदा की राह में खर्च करेगा तो वो मेरे साहबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा साहबी एक घड़ी क़याम करे और गैर साहबी ज़िंदगी भर क़याम करेगा तो वो उस साहबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता जो एक घड़ी क़याम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह, अगर मेरे बाद सहाबा में इख्तलाफ पैदा हुआ तो तू उनके साथ क्या सुलूक करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब, तमाम सहाबा मेरे नज़दीक सब सितारों के मुमासिल हैं, किसी में ज़्यादा रोशनी है तो किसी में कम रोशनी, और तमाम सहाबा नूर है मेरे नज़दीक। ऐ महबूब, आप गम मत कीजिए, अगर सहाबा में इख्तलाफ पैदा हुआ तो जो जिस सहाबी की इक्तदा करेगा वो हिदायत के रास्ते पर रहेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, इस्लाह अमाल और इस्लाह अक़ीदा ये दोनों अजीम इस्लाम के सतून हैं। अहले सुन्नत वल जमात इन दोनों को थामे रखे है। मुनाफिकों का काम यह है कि एक को ले लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। मौलाए कायनात
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں، جو میرے اہل بیت کی تعظیم اور میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے اور میرے صحابہ اور انصاری اور عرب کے صحابہ کا حق نہ پہچانے تو وہ ان تینوں میں سے ایک ہوگا۔ نمبر 1 یا تو پکا منافق ہوگا، نمبر 2 ولد الزنا ہوگا، یا نمبر 3 ولد الحیض ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہے، اس میں جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ حضرت عبداللہ بن تفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بھی بغض کیا، اور جس نے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب وہ گرفت میں آئے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو تانے تشنے نہ کرو، کیوں کہ صحابہ پر لان تان تانے تشنے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ نہ اس کی نفل عبادت مقبول ہوگی اور نہ اس کی فرض عبادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دی جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان سے شادی بیاہ بھی نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت بھی نہ کرنا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، جو صحابی کو گالی دے اس کو زد کوب کیا جائے۔ حضرت قاضی ایاس اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں متنبہ اور خبردار فرمایا ہے کہ صحابہ کو گالی دینا اور ان کو ایذا پہنچانا دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہانت اور حضور کو ایذا رسانی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن عمر کو حضرت مقداد بن اسود کو گالی دینے کے الزام میں زبان کاٹنے کی دھمکی دی۔ لوگوں نے جب ان سے اس بارے میں گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہ کہو حتیٰ کہ میں اس کی زبان قطع کر دوں، تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو۔ دیکھیے آپ، صحابہ کرام کے تعلق سے اگر جو ہے ذرہ برابری بھی ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کا یہ عالم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق فرمایا، میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک، کہ کھانا بغیر نمک کے ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کسی کا ایمان بغیر صحابہ کی محبت کے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اسلام میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابی ہی اعلیٰ رتبے و مرتبے والے ہیں۔ تمام دنیا کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیوں کہ صحابی صحبت یافتہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں، امہات المومنین، اہل بیت پاک، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں ذرہ برابری پر گستاخی ہوتی ہے تو وہ ہم کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شریروں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، میں نے اختصار کے ساتھ چند احادیث پاک پیش کی ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں
مجھے 6 باتیں واضح طور پر نظر آئی۔ سب سے پہلی بات، تمام صحابہ کرام دیانتدار، سچے اور اللہ اس کے رسول سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی صحابی سے دل میں بغض رکھنا منافقت ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام حق پر ہیں، جن کی بھی اقتداء کی جائے وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ نمبر 5، تمام صحابہ کرام میں 10 مبشرہ سب سے افضل ہے، اور ان 10 میں سے 4 سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی خلفائے راشدین۔ خلافت راشدہ کے لحاظ سے ہم سب کی علی ترتیب فضیلت جانتے ہیں۔ نمبر 6، قیامت تک اب کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنی ہی عبادت و ریاضت کرے، چاہے وقت کا خطب و ابدال ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، جن کی ایک لمحہ صحبت ایمان کے ساتھ صحابی بنا دیتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔